গতকালি সন্ধ্যার নাবালিকা ঝিও সন্ধ্যা রাণীর মৃত্যুকে নেই চান্দবালি উঠুছি পড়ুছি। ভদ্রক জেলার চান্দবালি সমগ্র চান্দবালি বর্তমানে বিভিন্ন স্থাନରେ বিক্ষোভকারী মানে নিয়া লগাই বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন। ঘটনা অনুসারে এক নাবালিকা ঝিওকে কিছু দুষ্কর্মকারী নেই বালিকা পঞ্চায়েত অফিস পছপট পরিত্যক্ত স্থাନରେ নেই দুষ্কর্ম কলা পরে পথর চেঁচি বিভৎস ভাবে হত্যা করিয়া দেখা মিলিলা। তারপরে সন্ধান মিললা পরে চান্দবালি এসডিপিও ত্রিলোচন স্যার চান্দবালি আইআইসি পুলিশ টিম পৌঁছে সেটার তদন্ত চলাইছেন। বর্তমান যা খবর অনুসারে সাইন্টিফিক টিম আসে সেটা তদন্ত চলাইছে। তো বর্তমানে আমি অছু চান্দবালির যে মুখ্য রাস্তা তারিণী ছক পাখে অছু। এখানে কিছু বিক্ষোভকারী মানে অনেক রাস্তা বন্ধ করে বিক্ষোভ চলাইছেন। তাদের প্রতিক্রিয়া নেওয়া কম রয়েছে, সম্পূর্ণ ঘটনা কম রয়েছে, কম সে দাবি করছেন কম কবে আপনার টিকে পরিচয় টিকে না কবে দীপক দাস রাষ্ট্রমন্ত্রী কংগ্রেস সভাপতি। তো কোন আপনার এটি রাস্তা রাজরাস্তা করছে সারা চান্দবালিবাসী বলেছেন কোন রয়েছে কারণ? আমার ଯେଉଁ କୁନି ପିଲାଟା ଝିଅ ବୟସର ମାନେ ଯେଉଁ ନିମ୍ନ ଗଣବଳାତ୍କାର ଆଉ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ମାନେ ନୃଶଂସ ଭାବେ। ଆମେ ଆଜି କାଲିଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ରୋଡ଼ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ତ ଏଠି ତା'ର କେଉଁଠି କୋଇଲା ଗାଡ଼ିର ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବ, କେଉଁଠି କ୍ରିମିନାଲ୍ କେସ୍ କରିକି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବ। ଆଉ ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନାରେ ଯିଏ ବି ଆଇଆଇସି ଆଉ ଯେଉଁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ପୁଲିସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏମାନେ କୁକୁର ଠାରୁ ବି ହୀନ ହେଇଗଲେଣି। କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମଣିଷ ବୋଲି ଗଣିଆ ନାହାନ୍ତି। ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଆମ ଟିକସରୁ ଦରମା ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପଇସା ତାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟୁନି। ତାଙ୍କ ମାଇପ ତାଙ୍କ ଝିଅ କେମିତି ଭଲ ସୁନା ପିନ୍ଧିବେ, ଭଲ ହୋଟେଲରେ ରହିବେ, ଭଲ ଖାଇବେ, ସେ କାମରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ଘଣ୍ଟା ଉପରେ ଘଟି ସାରି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ପୋଲିସ ରହିଛି କ'ଣ ଆକ୍ସନ? ପୁଲିସ କେସ୍କୁ ଚାପି ଦେବା ଚକ୍କରରେ ଅଛି। କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସ୍ପି କି ଆମର ଯେତେ ବି ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ରହିଲେ 2 ଦିନ ଆଜି ହେଇଗଲା ସମସ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଏହାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ବି ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ କେମିତି ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା ଯେଉଁ ଘଟିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏହା ଦୁଃଖ ଦେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇ ବୁଝିବେ। କହିବେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ନା କହିବେ? ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଘର ଚାନ୍ଦବାଲି। ତ କ'ଣ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦବାଲି ସହର ଉପରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକମାନେ ଯୁବକମାନେ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ନିଆଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି, କ'ଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଲୋକମାନଙ୍କର ତ ରିଆକ୍ସନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଥାନାର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ରିଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶୋଇକି ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ପୀଡ଼ିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ କ'ଣ, ନ୍ୟାୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ତ ସେଠି ତୁରନ୍ତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମର ଦାବି, ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ। ଫାଶୀ ତ ଦେବେ ସେଟା ଅଲଗା କଥା, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେ ତ ଚାନ୍ଦା ନେଲେ, କୋଇଲାରେ ଚାନ୍ଦା ନେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ ମଦ କାଉଣ୍ଟର, ଚୋରା ମଦ କାଉଣ୍ଟର ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଗୁମୁଟିର, ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁମୁଟିର ମଦ ମିଳୁଛି, ତାଙ୍କ କତରୁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଧରାଯାଉନାହିଁ ଆଖି ଆଗରେ। କିଏ ଗୋଟେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉନାହିଁ, ତାଙ୍କ କତରୁ 500 ଟଙ୍କା ଅଟକେଇକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଦ ଚାନ୍ଦବାଲିର ବୋଧେ ଆମେ 500ରୁ ଅଧିକା ଗୁମୁଟିରେ ପାଇବା, ଯାହାକି ପ୍ରବଳ ମଦ, ଗଞ୍ଜେଇ, ଅଫିମ ସବୁ ମିଳୁଛି। ତା ଚାନ୍ଦା କେବଳ ହିଁ ନେଉଛନ୍ତି ଥାନାବାଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଇଏ କାରଣ ଇଏ ହେଇଛି, ଇଏ କେବଳ ନିଶା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇଛି। ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଏଭଳି ଆକ୍ସନ୍ କେବେ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ରେପ୍ କରିସାରି ପିଲାଟାକୁ ମାରିଦେବ। ସେ ପୁଣି କୁନି ଶିଶୁ, ଯାହା ସମାଜ ବିଷୟରେ ତା'ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନା କିଛି ଇଏ ଅଛି। ତ ଆମେ କାଣ୍ଡଟି ଯେ ଘଟେ ଯେଉଁ ପଶୁ ଭଳି ଅମାନବୀୟ କାଣ୍ଡ ଘଟେ, କ'ଣ ତା ଦୋଷୀ ପ୍ରତି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଦରକାର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆକୁ ପିଚ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ତାର ଖୁଣ୍ଟିରେ ବନ୍ଧା ଯାଉ, 2 ଇଞ୍ଚିଆ କଣ୍ଟା ରଖାଯାଉ, ଆଉ ପିରକ ରଖାଯାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ 2ଟା ଲେଖା କଣ୍ଟା ଯାଇକି ତା ଦେହରେ ପିଟିକି ମାରିବ। 2ଟା ଲେଖା ହିଁ ସମସ୍ତେ ହଜାର ଲୋକ କେବଳ କଣ୍ଟାରେ ହିଁ ପିଟିକି ମାରିବେ। ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଯାହା ସୂଚନା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚୋରା ମଦର ବନ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଚାନ୍ଦବାଲି ସହର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯାହାଫଳରେ କି ଏଭଳି କାରବାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼େ। ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ସେଇ ବାଲିଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଝିଅକୁ ଗଣବଳାତ୍କାର ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ବାଲିଗାଁରେ ପୁଣି ସମାନ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଆଉ ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବେ। ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ। ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭଦ୍ରକରୁ ଆସୁଥିଲି,
देखली जे पिला टायर ढाली आम चांदबाली पिला सेठू मु तथ्य पाइली जे मु तथ्य पाइली जे पचारि भाई कौन घटना है ना छोट 9 वर्षर झील को गण बलात्कार कर तेणु मु भाई की पचारि तेणु ये केते दिन घटना कहले 24 घंटा हो गला प्रशासन कौन पदक्षेप नौ ना मु कौन कली मुझे भाई आसतु आम जा जे थाना पचार बर्तमान पब्लिक मैंने जो हैरान होती जो अशिक्षार सम्मुखीन होती ये हूँ NH रोड तेणु आमर जो भाई मैंने स्ट्राइक कर चलतु जी आम देवा थाना को मुझे बर्तमान थाना को जाइली थाना देखिली जे कौन सारे नहापर मु रिपोर्ट मागिली से जो कनेस्टेबल थे मैंने सारे जापड़े ना सारे जाइए जो घटनाटी घटी मैंने सारे नंबर दिंतु नंबर जो कहली नंबर कौन ना कौन भाई जन से कनेस्टेबल देला नंबर मुझे फोन कली IISC को तेणु IISC फोन मोर उठेले ना तेणु मुझे गोटे कम्प्लेन कली देखूँ आपंकर 24 घंटा हो गला मुझे पचारि एपर्तन प्रोटेक्शन दौना कौन भल मंद से घटना अप्रत्यकर घटना घटी ये दायी किए हम जड़े जदि से बालिगाँव गोटे शिशुटी मरीची कि तार गण बलात्कार होती बर्तमान एटी जब राजरास्तार बदल 24 घंटा है तार प्रोटेक्शन आप दौना एटी जब कौन घटना हुए तार दायी किए हम तो बर्तमान जहाँ देखते लोक मैंने प्रतिक्रिया दौरान जो रास्ता रक कराई पुलिस लोग कौन उपस्थित नहीं जहाँ नहीं साधारण जनता बर्तमान नाई नैरान हवा देखा मिलूँ तो चांदबाल जी अच्छा प्रतिनिधित्व कर राज्य सभापति श्रीजुक्त मनमोहन सामल को विभिन्न वर्गर सर्वदलीय लोक मैंने अनुरोध कर यार तुरंत तदंत कर कार्यानुष्ठान नेबे चांदबाल प्रशांत पाणी रिपोर्टर स्टूडियो।